ang kamatis. Grabe. Uy, ala. Aroy. 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 Uy. Wow. Ala. 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 Ayun pa. Ala. Ala. Ayun. Wow. Let's go. Ula. Uy. Allah. Wow. Mucho. Uy, ang dami mga roka. Ang berdura. Wow. Uy. Kalabasin na naman. Bastante. Wow. Tambah. Aba. Uy, mucho Sí. Wow. Ang dami, grabe. Grabe. ¿Tienes? Sí, ya he cogido. ¿Sí? Wow. ¿Dónde está tu hermano? Pues hoy no he ido porque estaba cansado. Muy lejos. Vive bastante lejos de mí. Bueno, lejos. Viene en bicicleta y claro, Sí. estaba cansado. Uy. Wow. Y para si no ha venido aquí, ¿no? He venido otra mujer que viene, la mujer esta egipcia. Vale. A buscar unos bocadillos que se ve que le dan por aquí. Ah. Y ha dicho que no volvía, pero vaya. Yo me he quedado mirando, no, yo creo que ya no hay nada interesante. Bueno, hay cosas, pero no puedo llevar tanto. Sí. Tiempo que no venías aquí, por aquí, ¿no? 2 semanas, meses por ahí. Claro, es que hubo un tiempo que la sacaba muy tarde, a la 1 de la mañana. Sí, a la 1, por 12. eso. Ahora lleva como 2 semanas así que vuelven a sacarlo pronto. Pronto que a las 9:30 lo sacan, 10 menos cuarto. Sí. Pero bueno, Bien muy mejor, tarde. eso que dura. Sí, es correcto. Vale, chao. Wow. Grabe ang dami ng mga katropa, kalabasa. Grabe ang kalabasa. Ito ang ganda nito mga katropa. Uy. Sunod-sunod Sunod-sunod ang kuha natin. Uy. Kalabasin. Uy. Dito. Ay, parang may nakikita ako mga katropa. Upo. May nakikita akong mahiwaga. Jesus, iyan na nga. Ay, tambak. Sayang, grabe. Buyaba akon ito mga katropa. Grabe naman. Melon mga katropa. Melon. Ay, sayang ito. Wala na. Malambot na ang katropa ko. Wala. Pinya. Ayos. Tanong ko, no? Grabe ang pakwan, no? Mga katropa, Pitikit pa kaya ito? Parang
Ay, pwede pa. Kaso ito nakakatakot mga katropa, nakakapagtae. Pag gone ka dyan, ako yari. Ay, wala na, pero grabe oh. Sayang. Sayang talaga. Sayang. Uy, dito. Uy, dito. Uy, ubas. Abaw naman, grabe na. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ayos, jackpot sa ubas. Uy, ito masarap, blueberry, grabe. Napakatamis. Napakatamis, napakamahal. Sulit na sulit. Uy, kamatis, pwede to. Sayang yan. Sa laki niya eh. Ito, sayang, napipi. Ay, pwede pa. Pwede pa. Ala! 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 Ayun pa! Ala! Ala! Wow naman! Wow naman! Wow naman! Wow! Wow naman! Ang katropa! Wow! Oops! Huwag kang tatalon! Huwag kang tatalon! Uy! Diyan ka lang. Yung pa. Berde. Ay, sira na. Ay, hindi. Ay, sira. Okay na to. Ito na pipina. Ang kamatis. Grabe. Uy. Ang kamatis. Ay, ang pupula. Wow naman. Pulang-pula. Yun o. Allah. Aroy. 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 Oh. Ano ba o yan? Katropa din. Uy. Muy tarde. Sí, muy tarde. ¿Qué pasó? Muy tarde. ¿Cuál? ¿Ah, sí? Sí. Ok. Venido aquí la chica. Sí, tomate, máquinas, tomate. Toma. Toma, aquí bastante. No tengo. Tomate, ¿tienes? Mucho tomate. Uy. Ang daming kamatis. Uy. Una pregunta. Bacalao, ¿tú aquí? ¿Cuál? Creo. Hablamos. Uy. No hablamos. Antes tiene un señor, coge algo grande, está como yo. Ah. Hacemos una vuelta. Siguro no quiere tomate. Ya está. Esto. La otra tiene muchas cosas. Uy, perdón. Mira aquí. ¿Tienes hijo? Uy. Uy. Uy, mucho. Uy, yogurt. Ay, no. Ay, no sé. Ham esto, por aquí. Abajo. Ay,
din. Iya kali. Oop. يا سلام تعالي بس في عين على النهارده كتير قوي وفي بطيخ وفي بنانا مش عايزه حاجه تاني مش كل عينيا غبيه No. Ay, abi. Okay. No. No. Okay na tayo sa kamatis mga katropa. Dami ng kamatis. Meron. Oh, meron. Wala. Mga katropa. Ay, ito magdaan. Walang laman. Ay, wala na mga katropa. Let's go mga katropa, let's go. Okay na tayo. Okay na tayo dito. Ang dami nito eh. Ang daming kamatis, grabe. Solid. Thank you, katropa Bing. Thank you so much. Ayusin ko lang ito mga katropa. Ayusin ko lang. Yun o. Uy, yun o. Ito na. Ito na mga katropa ang kadugsong. Sabi nga. Ayan. Ito po yung marami. Isa na po nating marami mga katropa. Ito yung malupit. Saan kaya ang nakaw? Hindi na yan. Saan ba nasa? Loaded dyan. Dito, sabi lang nga. Yan naman. 1. Madami yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, nakakaabot 20. Abot nga 21, 22. Ubas. Uy, grabe ang ubas mga katropa. Pintahan nyo na mga katropa ang ubas. Wow. Yan pa. Yun o. Wow naman. Isang bungkus. Ay, grabe oh.
May patanggal yung isang yan. Ay, naipon pa. Ano? Ayos. Hitik na hitik. Hitik na hitik. Yun o. Yun o. Wow naman mga katropa. Ano nga ito? Frambuesa. Yan o. Yun o. Ay grabe o. Amoy asukal eh. Kita nyo mga katropa naman. Wow. Hala. Parang gusto mo ang damputin ah. Yun o. Wow. Basta yung isa dun eh, naipit. Kita nyo naman mga katropa o. Ay? Ibasan. Oh. Yung pa oh. Ito naman, isa din. Wow! Blueberry naman. Ari raspberry. Ari blueberry. Grabe oh. Ari greenberry. Greenberry. Oh. Ay, meron pa. Ala. Kita niyo mga katropa. Wow. Grabe naman oh. Ba't tinapon? Hindi naman sira eh. Wala naman sira eh. Pero siyempre, thank you. Yan oh. Aba, meron pa. Eh, talaga naman. Uy. Kulay abo pa oh. Grabe oh. Ito walang amoy. Parang meron pa yun. Wala na. Naka muna. Yung. Kamatis. Dahil sadya. Panabay nga eh. Sabay yan eh. Ibig sabihin parehas siya. Bagay, isang company ang kinuha na natin itong mga katropa. Iba lang yung ating kuwan. Ayan o. Ibang location. Ayan. Ayan. Yun o. Parang kuwan eh. Parang sinadya eh. Kita nyo ha. Bilangin yung mga katropa. Magpahawak ng bag. O bagsak. Isa. Dalawa. Tatlo. 2 kilo yata eh. Ha? Bakit na mabigat? Nakalagay sa plato. Hindi, kalahati. O dalawa. Wala, nakalagay. Bakit walang nakalagay? 100 grams, ayun o. 1,000. Ay, 1 kilo na. Apat na. 5. 5. Jesus. Ang dami. Bakit tinapon niya ikagagawin? Kaya nga. Oh, pambihira naman mga katropa eh. Eh, pintahan nyo. Ay, turol pa eh. Ay. Turol. Kita nyo naman mga katropa naman. Malalim na Tagalog yun. Kita nyo naman yan. Ito, yung maliliit na medyo. Pang kuwan eh. Yung bono pero magaling eh. Bigre eh. Ilan na yun? 6? Ano? 6 yata eh. Ano maganda, may pino. Kita nyo mga katropa. Ito yung manamis. Ito masarap din sa kwan. Sa tawag doon. Sa miswa. Wow! Kalabasa. Hindi, bilaglaman. Yan. Hindi na nabilang. May 10. May 10 yan. Ibig sabihin 10 kilo. Baka hindi, hindi lang mga nasa 11-12. Ayos. Wow, mga katropa. Puno ang ating mesa. Puno ang lamesa natin. Yan na. Ano? Hindi kasi ako nahaling ako dito eh. Kasi matagal na tayo hindi na ako ng ganito eh. Namimiss ko yun eh.
Ayos. So yun mga katropa. Maraming salamat muli. Sabi nga, yung kung paano nakuha natin yung mga naunang ito sa sinundan natin video. Doon yung makikita yan mga katropa. So yun, maraming salamat. Inom-inom po ng tubig dahil mainit po diyan sa Pilipinas. Ay mahirap na yung mga nanay dyan. Mga nanay po, inom-inom po ng tubig at mahirap. Ay, mga tatay? Ay mga tatay, inom-inom ng gin. Yeah. Joke lang. Gin na may tubig. Ayun. So, yun mga katropa. Maraming salamat sa inyo dyan. Ingat mga nanay, tatay, kuya, ate, bunso, panganay, apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kalingkingan. Babaw! Ito yung mga katropa. Parang binili. Wow, parang hindi nabasa. Yun o. Napakit natin. Ito matamis ko sigurado. Ay, ayoko na. Baka yung isa lang ang napindot mo. Yung katulad ng TV mo nakaraan. Masim din? Oo, super. Oo, see? Kaya tinatapon din siguro nila. Yun o. Wow. Tikman natin mga katropa. Tignan yan eh. Ay, matamis. Ay, ito. Naloko mo ako? Kasi yung isang nakain ko masim. Masim? Matamis pala mga katropa? Kasi unang nakain masim. Matamis! Kain po mga katropa. Matamis, nako.